एत बड़ क्रिमिनाल आसिक जदि आम जाजपुर जिले में रहे आम मैंने तो भारी भयंकर स्थिति बर्तमान अच्छु। ये नारी मैंने निजर बाह्य चाकचक्य देखिकी निज पसंद सांगे सांगे स्थिर कर दौन। तार विगत दिन किसी डाटा न बुझी बाह्य चाकचक्य देखी गाड़ी घोड़ा भल बंद ता चाल चलन देखी तो व्यवहार करने आग्रह हो गला। सांगे सांगे दैहिक सुख को प्राधान्य देकी निज घर छाड़ी पलाउन। यापर पछरे खोलताड़ है सी जड़े आतंकवादी ये घटना घटुच बड़ जेल को नवा कथा। केंद्र सरकार अधीन जोटी संपूर्ण सुरक्षा अनुसंधान ठीक हिसाब से तार इन्वेस्टिगेशन ठीक हम तब से जगह नवा कथा। जमती जड़े आतंकवादी भितर जो भाई कार्यक्रम करा प्रति से एक्शन नि आ वर्षे बृहत मिशन थिला। आम पारादीप पोर्ट चांदीपुर ये सब जो नियरेस्ट एरिया अच्छी एवं आगामी दिन में जगन्नाथ मंदिर आम प्रभु आराध्या देव जगन्नाथ मंदिर उद्घाटन हो जाऊँगी हुए तो तार किसी गोटे बड़ मिशन थी पारे ये घटना आम धार्मिक आस्था पर भी तार आघात हो पारे गोटे व्यवस्था करें। देखु जाजपुर जिला कौन सारा ओडिशा बर्तमान सारा ओडिशार अबाध प्रवेश होची क्रिमिनाल मानकर आउ बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी ये बहुत मात्रा भर्ती हो रहीगले। सामान्य साधारणतः राजमिस्त्री लेबर हिसाब से आसती तापर ये विभिन्न रंग बदल बहुरूपी अंड भाया विभिन्न पोशाकधारी करके विगत दिन में देखते जड़े कंट्राक्टर ये आसिक 3टा विवाह कलापर भी ये गोटे अलग ना व्यवसाय करूला। एवं सुन बुखारी कथा कहते सी जम्मू काश्मीर हूँ मोस्ट वांटेड बर्तमान केंद्र सरकार अधीन से तो खोजा जाऊा जड़े आतंकवादी ये ओडिशा से आसिक विगत 8 वर्ष है आसी नुची ये विभिन्न रूप से विभिन्न डाक्तर हो प्रधानमंत्री आवास जोटे पीएम अधिकारी हो ये परिचय देकी लोक मैंने भुआ बुलेला। लोक मैंने भी तार शिकार होती जड़े शिक्षयित्री ए बाबद अज्ञतार विवाह कर सारे एवं खोलताड़ है सी 8टी विवाह करने पर्यंत भी लोक खबर कहले। एत बड़ क्रिमिनाल आसिक जदि आम जाजपुर जिले में रहे आम मैंने तो भारी भयंकर स्थिति बर्तमान अच्छु। आज्ञा से मैंने बहु आजिकल का जुग बहुत खराब हो गला। ये नारी मैंने निजर बाह्य चाकचक्य देखिकी निज पसंद सांगे सांगे स्थिर कर दौन। माने निजर चिंतन होने कौन पाई से क्या हाथ धरिया जाऊँ केते दिन तार संपर्क कौन से करूला तार विगत दिन किसी डाटा न बुझी बाह्य चाकचक्य देखी गाड़ी घोड़ा भल बंद ता चाल चलन देखी तो व्यवहार करने आग्रह हो गला। सांगे सांगे दैहिक सुख को प्राधान्य देकी निज घर छाड़ी पलाउन। यापर पछरे खोलताड़ है सी जड़े आतंकवादी ये घटना घटुच। निश्चिंत भाव में संस्कारी करूँ शिक्षा दिंतु प्रकृत बुझी सुझी जो जगह को जहाँ सहित संपर्क करेंगे बुझी सुझी संपर्क देखिए तो करूँ ना ये परिस्थिति आसबनी जे झील मध्यम सी आसिक बापा माँ को भी केत मृत्युर शिकार करदेव कही हेन ये कम देखिए बर्तमान परिस्थिति रगड़ जेल अच्छी पूरा गोटे जोई चर्चा भाया रुटी फुटी खाद्य दिखाई जाकजमक खाद्य दिखाई शुणा मिले कौन बहुत दुखर कथा। एत बड़ मोस्ट वांटेड आतंकवादी द्वारा जहाँ नियम अच्छी तो से हिसाब से जीव किंतु गोटे बड़ कथा हूँ बड़ जेल को नवा कथा। केंद्र सरकार अधीन जोटी संपूर्ण सुरक्षा अनुसंधान ठीक हिसाब से तार इन्वेस्टिगेशन ठीक हम तब से जगह नवा कथा। ये अन्य तार प्रभाव पड़ो ये आतंकवादी होगी चर्चा करा जाए तो अन्य कैदी मान प्रभाव पड़ो ना निश्चित। देखिए अनेक गुड़े विचाराधीन कैदी रगड़ जेल मृत्युवरण कर देखा मिली जदि ये मृत्यु हो जाए तो सठिक तथ्य जहाँ मिलिया कथा भाव मिल पार जो लिंक रही परदा पछे रही तथ्य रही यहाँ निश्चित गोटे बड़ कथा। परदा पछे न रही आम केमी कह बहुत तथ्य पाखर बाहरी पार जी एत दिन धरिक ये कार्यक्रम करूला आप प्रशासन भी दायी। प्रशासन जदि 8 वर्ष पर गोटे कैदी की खोजी पार्टी गोटे मोस्ट वांटेड लोकटा खोजी पार्टी जम्मू काश्मीर आसिक माने बाहर पूर्व से कौन करुले आ सहित कौन राजनेता लिंक ना कही हेनी हूँ तो राजनेता लिंक प्ररोचन आनी रखी बाहर जेतक सब अनीति कार्यक्रम से नियोजन कराऊँ सीटा भी आम सन्देह करुँ। तो जेल रही कड़ाकड़ व्यवस्था तो कौन कहे बर्तमान तुरंत गोटे जोटी अधिका सिक्योरिटी अच्छी सुरक्षा स्थान पठा जाऊ जोटी बेसी इन्वेस्टिगेशन ता द्वारा हो पार इंटरोगेशन हम ता मध्यरु केते तथ्य बाहर करा जीवो ता द्वारा ये आम गोटे सुराग मिली खाली जे जाजपुर जिले नुहे से निश्चिंत गोटे काया विस्तार कर सारा राज्य में चेन चलुची से कौटी कौटी आसी सब रही से खोजा पड़ो बुझे।
ଇଏ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ଆମ ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହେବ। ସେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧୀନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଯେମିତି ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବା କଥା ତା ପ୍ରତି ସେଇ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ। ଦେଖିବା ଜଣେ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ହଁ, ସେ ଓକିଲ ତାଙ୍କର କରିବେ, କଏଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଓକିଲ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ତା'ର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କାମ ପାଇଁ ସେ ତା'ର ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଥିବେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦରକାର ଆମ ଅଞ୍ଚଳର, ଆମେ ତ ସେଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା। ମନ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କେମିତି ତାକୁ ଏ ଜାଗାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନିଆଯାଉ, ତା ବିଷୟରେ ଯେତେ ଖୋଳତାଡ଼ କରି ତା'ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା କଥା କରାଯାଉ ଏବଂ ତା'ର ସତ୍ୟାୟିତ ବାହାରୁ କାହିଁକି ସେ ଆସି ଏଠି ଲୁଚିକି ଥିଲା, ତା'ର ମିଶନ୍ କ'ଣ ଥିଲା। ଆ ପଛେ ବୃହତ୍ ମିଶନ୍ ଥିଲା। ଆମ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ, ଚାନ୍ଦିପୁର ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ନିୟରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆମ ପ୍ରଭୁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ହୁଏତ ତା'ର କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଶନ୍ ଥାଇପାରେ। ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଆମ ଧାର୍ମିକ ଆସ୍ଥା ଉପରେ ବି ତା'ର ଆଘାତ ହୋଇପାରେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରେ। ତାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଧରି ରାଜନୈତିକ ଲିଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏଠି ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା କରିଦିଆହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ଏଠି ସବୁବେଳେ ଲେବର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଦରକାର, ବହୁମାନର ଘର ତିଆରି ହେଉଛି। ଏ ଘର ତିଆରି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯେତେକ ଲେବର ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ମୁସଲିମ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଂଲାଦେଶୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ବାଟେ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଧାମରା ଦେଇକି ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ପାରାଦୀପ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ଶ୍ରମ ବିଭାଗରେ ଡାଟା ନାହିଁ କିଛି, କିଏ କେଉଁଠୁ ଆସିକି କେତେ ଲେବର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେଠୁ ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ ଶ୍ରମିକ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଜି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, କାହା ଘର ଚୋରି ହେଉଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇସବୁ ମାନେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ, ଅସାମାଜିକ ଶୈଳୀରେ ସେମାନେ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଲା ପରେ ଜମି ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା, ତାପରେ ପଟାକଣ ନେଇଗଲେ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ, ତାପରେ ସମାଜର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇସବୁ ସମାଜକୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ଯେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏବେ ନିନ୍ଦା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଯେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବାତାବରଣ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି। ଓ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା, ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମାଜରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଚିନ୍ତା ବିଷୟ ଆସିଲାଣି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଡାଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି କିଏ ବାହ୍ୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ବିଦା ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବନି।